من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو ارے سیدہ روتی تھیں فاطمہ روتی تھیں زہرا روتی تھیں ہم جشن مناتے ہیں قیامت تھی مدینے میں قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو ارے سیدہ روتی تھیں ہم جشن مناتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ حضرات و حاضرین، نہایت ہی معزز سامعین، جس طرح ماہ ربیع الاول نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم دی آمد دی نوید لے کے آیا، گفتگو نہیں کرنی میرے بھائی،
جس طرح ماہ ربیع الاول اس کائنات دے اندر میرے محبوب دی ولادت دی سعادت لے کے آیا، جویں ربیع الاول دا مبارک مہینہ میرے محبوب دی تشریف آوری دی خبر لے کے آیا، جویں ماہ ربیع الاول اس کائنات تے مومنہ دا عظیم احسان بن کے آیا، ایویں ماہ ربیع الاول میرے محبوب دی جدائی دا بھی صدمہ پہنچان آیا، اور آپ دی آل نو، آپ دے اصحاب نو میرے محبوب تو جدائی دا پیغام سنان واسطے آیا۔ حضرات گرامی، بیانات اور خطبات، بڑیاں تقاریر آپ علیہ السلام دی سیرت، ولادت اور آپ دے جمال و کمال دے بارے، آپ دے ذکر دے بارے تسیں سن چکے ہو۔ اج دے خطبہ دے اندر کتاب و سنت دی روشنی دے اندر پیغمبر بے مثال دا اس جہان فانی تو کوچ کر جانا، آپ دا سفر آخرت اور محبوب دی جدائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے مصائب، بیماریاں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی اس کائنات دے اندر اخروی وصیتاں دا ذکر کرنا چاہنا۔ حضرات و حاضرین، کل من علیہا فان اور کل نفس ذائقۃ الموت، اینا آیات دی روشنی دے اندر ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے، ہر جہاندار نے موت دا جام نوش کرنا ہے۔ لفظ موت کسے انسان دی، کسے سلطان دی اور کسے ولی الرحمان دی، کسے نبی ذی شان دی اہانت نہیں کردا۔ موت دے لفظ تو موت نہیں پہ جانی چاہی دی، اے موت دا لفظ صرف رب العالمین دی توہین ہے۔ جنوں موت نہیں آئے گی، جنوں اونگ بھی نہیں آندی، جنوں نیند بھی نہیں آندی، تے اچھی بولو رب نو موت بھی، صرف اللہ دی توہین ہے لفظ موت۔ اور کسے انسان دی، کسی اللہ دے مقرب بندے دی، کسے نبی دی اے لفظ توہین نہیں کردا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی موت دا آپ بھی ذکر فرمایا اور رب دے قرآن نے بھی تذکرہ فرمایا۔
فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای، آگے کیے و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، رب العالمین نے میرے محبوب دے کولوں اعلان کروایا، سونےوں کائنات دے اندر اعلان کر کے دس دیو میری نماز بھی رب العالمین دے واسطے، میری قربانی بھی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، میری زندگی دے ایام بھی اللہ دے واسطے، تے جدوں میرا مرنا ہوئے گا میری موت بھی کدے واسطے؟ نبی کریم علیہ السلام دے واسطے۔ ایتھے اللہ نے لفظ ممات استعمال فرمایا ہے۔ آؤ میرے بھائی ایک اور قرآن دی آیت دا ترجمہ سماعت فرمانا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اگر تواڈے تو پہلا کسے بشر نو موت نہیں چھوڑیا، کسے انسان نو کسے بشر نو موت نے نہیں چھوڑیا، سونےو ایک ویلا آنا ہے موت نے تواڈا بھی کنڈا کھڑکا دینا ہے، تواڈے دروازے تے بھی دستک دے دینی ہے۔ آفا مِتَّا، سونےو جے تسیں ٹر جانا ہے تے کائنات وچ کسے ہمیشہ نہیں رہنا۔ آؤ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا جے نہیں یقین آیا تے ذرا قرآن دی ایتاں سن لے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، اللہ فرماندے نے محمد کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول نے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلِ، میرے سونے نبی تو پہلا بھی رسول آئے تے گزر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ آفا اماتا، اوے میرے نبی دے مننے والو، میرے نبی دے صحابیوں، آفا اماتا او قتلن قلبتم، جدوں میرے نبی شہید کر دیتے جان، جدوں میرے نبی اس کائنات تو رحلت کر جان، کیا تسی نبی تو بعد آپ دی شہادت تے آپ دی وفات تو بعد دین چھڑ دے ہو گے؟ اللہ فرماندے نے یاد رکھو جیڑا میرے محبوب دی وفات یا شہادت تو بعد دین چھڑ دے گا انہیں اپنا ہی نقصان کرنا ہے، انہیں اپنے آپ نو خسارے دے اندر پانا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، انہیں اللہ تا کچھ نہیں بگاڑنا، اللہ تے شکر کرنے والے انو، اللہ صبر کرنے والے انو جزاواں تے اجر دیندا ہے۔ غزوہ احد دے اندر نا میرے محبوب دی شہادت دی عام افواہ پھیل گئی تے چند صحابہ نے آکھیا اللہ دے نبی جو زندہ نہیں رہے ہن اسی زندگیاں کی کرنیاں نے، اپنے آپ نو قربان کر دیو۔ تے کئی صحابہ نے تلواراں ہی سٹ چھڑیاں، اساں نبی دے واسطے اپنا تن من قربان کرن لئی تیار ساں، اسی جے دلی جاناں دینیاں سی، اج اوہی شہید کر دیتے گئے تے اساں کی کریے؟ اللہ کریم نے ادوں قرآن دی آیت نازل فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، میرے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول بن کے آئے، نبیوں دے امام بن کے آئے، جو شہید کر دیتے جان، فوت کر دیتے جان تے تسی انہاں دے دین تے پکے رہنا ہے۔ آؤ میرے بھائی آیات قرآنی تو بعد میں ایک حدیث پڑھنا چاہنا، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد، مل کے ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آندہ ہے سونیوں دنیا تے میرا جی نہیں لگدا، میں اپنے بیوی بچیاں چہنا، اپنے اہلو عیال چننا، میں نو ادوں بھی تہاڈیاں یاداں آ جاندیاں نے۔ وَإِنِّي
ज़करतु मौती व मौतका। सोनियो मैं अज बैठिया आखरत नू याद कर रहा सां। वीरो तुसीं भी आखरत नू याद करया करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह, बड़ा लंबा सफर है, बड़ी तवील दास्तान है आखरत दी। सहाबी आंदा है सोनियो एक वेला आएगा जदों मैं भी दुनिया तो चले जाना है ते सोनियो तुसीं भी अल्लाह नाल मिल जाना है। सहाबी दा कीदा की है, नबी पाक ने भी अल्लाह नाल मिल जाना है, खालके हकीकी नाल मुलाकात कर लेनी है। सोनियो मैनू ये तां दसो, मैं दुनिया ते बेकरार हुन्ना, बेचैन हुन्ना, तुहाडा रुखे अनवर तक लेना, तुहाडियां प्यारियां प्यारियां गल्लां सुन लेना। सोनियो जे जन्नत विच जाके भी मेरा जी ना लगा, ना जाने मेरी आखरत कैसी होएगी। मेरे नबी करीम दे नाल मुहब्बत दियां गल्लां करदा है। सहाबी दा कीदा ते नोट करो। सहाबा नू इल्म है, सहाबा नू यकीन सी पहले नबी दुनिया ते नहीं रहे ते इमाम कायनात भी दुनिया ते नहीं रहना। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने सोनियो तुहाडे महबूब दी, तुहाडे सहाबी दी गल सच्ची है, इन्हें भी मेरे कोल आना है, तुसां भी अल्लाह दे हां डेरा लाना है। इनू तसल्ली दियो, जे तू नबी पाक नाल सच्ची मोहब्बत करेगा, इताअत करेगा। सच्ची मोहब्बत की है इताअत है, सच्ची मोहब्बत इताअत है। ते इताअत तो बगैर मोहब्बत बेबुनियाद है, खोखली है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेनू अल्लाह ने बशारत दी है, तू जिदे नाल मोहब्बत करना है अल्लाह उदे नाल ही तेनू खड़ा फरमा देवेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अर्ज करना चाहना, दस इब्राहिम खलील किथे, दस इब्राहिम खलील किथे, मूसा बिन इमरान कलीम किथे, मेरे हादी नबी करीम किथे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं मौत किसे नू छोड़ दिए, छोड़ दिए मौत किसे नू। जे मौत ने छोड़ना हुंदा ते ज़हरा ते बाबा नू मौत छोड़ देंदी, हसनैन ते नाना नू मौत छोड़ देंदी। नहीं मौत किसे नू छोड़ दिए, चुन चुन के कलियां तोड़ दिए, मुख प्यारियां वल्लों मोड़ दिए। पढ़ो ला इलाहा, आवाज घटा दो थोड़ी जी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। होइयां मुद्दतां फिर कोई आया नहीं, फेरा फिर वतना वल पाया नहीं, कुछ पूछे आते हाल सुनाया नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक औरत मेरे पाक नबी दे कोल आई, आंदी अल्लाह दे नबी खड़िया खड़िया मेरा मसला हल कर दिया जे, मैनू मसला दरपेश है। मेरे महबूब ने फरमाया बीबी मैं तेरियां गल्लां फिर सुनांगा। ए मेरे नबी नू रोक के आंदी है सोनियो जे मैं कल आवां तुसी ना होवो, मेरी गरीबनी दा मसला ते विच ही रह जाना है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी जे मैं ना होया ते मेरा सिद्दीक जरूर होएगा। सहाबिया दा भी अकीदा है कि एक वेला आने वाला है साडे विच नबी पाक मौजूद नहीं होंगे, ते मेरे आका दुआ करया करदे सी, मेरे सिद्दीक भी दुआ करया करदे सी, अल्लाहुम्मा अहयीनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मैनू जिंदा रखी, अल्लाह मिस्कीना च जिंदा रखी, ते जिदों मेरी मौत आए, जिदों मौत आए उदों भी मिस्कीना चो उठाई। नबी पाक नू पता है मैनू भी अल्लाह नाल मिलना पैना है,
क्यों जी लफ्ज़ मौत सिर्फ अल्लाह दी तौहीन है। ते आओ ना मौत दा नाम सुन के एवें कईयां नूं मौत पै जांदी है। आओ कुरान सुनो, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दी रहलत दा तज़किरा कुरान दी आयात दी रोशनी दे अंदर करना चाहना। मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अल्लाह फरमांदे ने इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। सोनियो मेरे जितने भी अंबिया आए, मेरे जितने भी अजीमुल मर्तबत लोग आए, जितने भी जलीलुल कदर लोग आए, सोनियो उन्हां दा शुमार अहयात तो बाद अमवात दे अंदर हो गया, उन्हां दा नाम मय्यतीन विचों हो गया। अल्लाह फरमांदे ने इन्नका मय्यितुन, इन्नका मय्यितुन। जे नहीं यकीन ते 18वां पारा पढ़ लई। अल्लाह दी कसम है रबीउल अव्वल दे अंदर जिवें नबी पाक दी आमद दा जिक्र हुंदा है, आप दी जनाबे वाला विलादत दा जिक्र हुंदा है, हजरत दाई हलीमा ते बीबी आमिना दा जिक्र हुंदा है। अल्लाह दी कसम है मेरे पैगंबर दी रहलत दा क्यों नहीं जिक्र कीता जांदा? इस नादान नूं पता है जे मैं नबी पाक दी वफात नूं पढ़िया लोकां दी अखां चों आंसू आउणगे, लोग अश्क बहार होणगे, लोकां ने मेरे भाई सजावटां ते बनावटां छड़ देणियां ने, फिर इन्हां तो दौलत नहीं मिलेगी, माल नहीं मिलेगा। मेरे भाई आओ अर्ज करना चाहना बेइंसाफी ना करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत भी आला है ते मेरे नबी दा जहान तो जाना भी आला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा रोज़ा अनवर च सोना भी आला है। मैं आना तू मुहब्बत करना है, रोज़ा पाक दी तस्वीर, रोज़ा पाक दे बैच अपने सीने ते लगाना है, झंडियां फ्लैक्सां ते लगा के अपनी दीवारां ते अवेजा करना है। हुण मैनू आप दसो ना जेड़ा रोज़ा रसूल है ओ नबी पाक दी जन्मगाह नहीं बल्कि नबी दा दफीना है। क्यों जी नबी पाक अपने रोजे दे अंदर मदफन ने ना। ये रोज़ा अनवर दस रहा है कि नबी पाक मौत तो बाद अल्लाह नाल जा मिले ने। क्यों जी ये रोज़ा अनवर ते साडे जनाब ईमान दी कुरान दी दलील है। आओ अर्ज करना चाहना मेरे भाई बड़ी मोहब्बत दे नाल पैगाम अकीदत नोट फरमाना। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14 दिन बीमार रहे। किन्ने दिन बीमार रहे? 14 दिन बीमार। ते सफर दे ना आखिरी दिनां च लोग ना पता नहीं शक्कर पाड़ियां ते मिठियां मिठियां चीज़ां वंडदे ने, पता नहीं चिड़ी दा रोज़ा है कि पुड़ी दा रोज़ा है, की कहंदे ने जी। आ सफर दे आखिरी दिनां च कोई रोज़ा रखदे ने लोग। ते मैं इहदे बारे पढ़िया, इन्हां बाज़ लोकां ने लिखिया है कि ये जिहड़ा रोज़ा है ना सफर दे उखरवी दिनां च ये बलावां तो इस महीना चूंकि मनहूसी सफर दा महीना ये हुण चला गया है, अगला महीना खुशियां दा आने वाला है। ते रोज़ा इस वास्ते रखना चाहिए है कि इस नैश मनहूस महीने तो जान छुट गई है। ये रोज़ा बेबुनियाद है, इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। इन्हां दिनां दे अंदर तां नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बीमारी शुरू होई सी। आप 14 दिन बीमार रहे। मेरे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी दे अंदर बकीउल गर्क दा असल नाम है। इहदे अंदर मेरी सरकार जनाजा पढ़ाउण वास्ते गए। मेरे महबूब ने पैदल सफर फरमाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह शदीद गर्मी दा मौसम है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी दी हालत दे अंदर वापस तशरीफ ले आए। गर्मी दी बायस ना मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू दर्दे सर शुरू हो गया। बुखार दी वजह तो सर दर्द शुरू हो जाता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी दी हालत दे अंदर ने इस दे बावजूद भी मेरे आका अपने सहाबा दी इमामत करवा रहे ने। 11 दिन मेरे नबी पाक ने बीमारी दी हालत च नमाज़ां पढ़ाइयां। मेरे नबी पाक नू इन्ना बुखार सी ना, इन्ना शिद्दत दा बुखार सी, इंज करके मेरे सोने नबी ते कपड़ा रख दिता जांदा। उस कपड़े तो बाहर भी मेरे नबी पाक दे बुखार दे असरात ते शिद्दत वाज़े हुंदी सी ना। इस दे बावजूद भी मुसलमानों
11 दिन मेरे नबी पाक ने सहाबा नूं नमाज पढ़ाई ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी वफात दा दिन 12 रबीउल अव्वल है। रहीकुल मखतूम उठा के देख लै, रहमतुल लिल आलमीन उठा के देख लै, अलामा शिबली नोमानी हजरत इमाम अबू हनीफा दे शागिर्दां दे विचों ने इन्हां भी अपनी किताब दे अंदर रबीउल अव्वल दे 12वें दिन नबी पाक दी वफात दा जिक्र कीता है। अर्ज करना चाहना मेरे भाई, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात तो आप दे दुनिया ते उठाए जान तो 3 दिन पहला मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुसल्ला ओनू दे दिता है जिन्हें अपना घर बार मेरे सोने तो लुटा दिता है, जिन्हें मेरे नबी पाक तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता है। जुमेरात दा रोज है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगरिब दी नमाज पढ़ा सके, इशा दी नमाज मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ा सके। सहाबा इंतजारी दे अंदर ने अल्लाह दे नबी आन ते नमाज पढ़ा देना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन पहला फरमाया, आयशा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। आयशा प्यारी है, अबू बकर नू कह दियो मेरे मुसल्ले ते नमाज पढ़ान। हजरत आयशा आंदियां ने सोनियो तुसी बीमार हो अलील हो, मेरे बाबल तुहाडियां बीमारियां दा सदमा नहीं उठा सकते, तुसी उमर नू आखो तुहाडे जगह ते नमाज पढ़ा देन। मेरे आका ने फिर फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। आयशा अबू बकर नू आखो, अबू बकर नू आखो, अबू बकर नू आखो कि मेरे मुसल्ले नू संभाल लवे, मेरे मुसल्ले ते इमामत करवावे। पता की चलिया उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शान अपनी है, सारे सहाबा दा मुकाम अपना है। नबी पाक ने अपना वजीर बनाया, नायब बनाया अपना जनाबे वाला। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नायब मुंतखब कीता है ते सिद्दीक अकबर नू कीता है। नबी तो बाद खिलाफत भी सिद्दीक नू मिलनी सी ना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दे अंदर एक नमाज नहीं, एक दिन दी नमाज़ां नहीं, 17 नमाज़ां सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी पाक दी ज़ाहिरी जिंदगी दे अंदर पढ़ाइयां। अर्ज करना चाहना मेरे नबी पाक 2 दिन पहला मस्जिद दे अंदर आए। नबी पाक नू मस्जिद दे नाल प्यार किन्ना सी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम दे विचों हजरत अली बिन अबी तालिब नू बुलाया, जनाबे फजल बिन अब्बास नू बुलाया। मेरे आका इंज करके इन्हां दे कंधियां ते अपना बोझ डाल देंदे ने। दोवां सहाबियां दे कंधियां ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम बीमारी दी हालत दे अंदर हदीस विच लिखिया है मेरे नबी पाक दे कदम मुबारक जमीन दे नाल घिसड़दे आ रहे सी। इस दे बावजूद मेरे आका मस्जिद पाक दे अंदर आए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा हाल ते नमाज दे अंदर ने सिद्दीक सहाबा नू नमाज पढ़ा रहे ने। सहाबा किराम ने जिदों मेरे पाक नबी दे आन दियां खुशबुआं महसूस कीतियां ते अपने मुख्तलिफ अंदाज दे अंदर ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू मुतनब्बे करना चाहा। बाद सहाबा ने रास्ता भी छोड़ दिता है। मेरे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला मुबारक ते तशरीफ ले आए। सिद्दीक मेरे नबी दे सहाबा नू नमाज पढ़ा रहे ने। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाबे सिद्दीक नू उसे जगह ते कायम रखिया। मेरे पैगंबर ने सिद्दीक नू नमाज पढ़ाई ते सिद्दीक ने सहाबियां नू नमाज पढ़ाई। मेरे नबी पाक दी अखीर भी नमाज ते। आओ मेरे भाई, मेरे नबी पाक नू तेरियां झंडियां दी लोड़ नहीं, तेरे जश्न मनान दी लोड़ नहीं। नबी पाक दी अखां दी ठंड नमाज है ते मुंह दी खंड दरूदे पाक है। जे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल सच्ची मुहब्बत चाहना है, इधर तकी ना जरा। मेरे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीमारी बढ़ती जा रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा नू हुक्म दिता है मदीने दे मुख्तलिफ कुएं दा पानी मंगवाया गया। 7 मशकीज़े पानी दे मेरे महबूब दे वजूदे अतहर ते बहाए गए। मेरे प्यारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुख्तलिफ कुएं दे पानी नाल गुसल फरमा के तबीयत कुछ बेहतर हुई ते मेरे नबी ने फिर मस्जिद दा रुख कर लिया है।
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو بلایا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نال بڑیاں قیمتی گلاں پہ کردے نے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ یہودیاں عیسائیاں دے انہاں بندیاں تے لعنت کرے جنہاں اپنے وڈیریاں دی قبر نو سجدہ گاہ بنا لیا. نال میرے نبی نے اللہ تو دعا کیتی اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد. اللہ یہودیاں عیسائیاں نے وڈیریاں دی قبر نو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا میری قبر نو بت نہ بنائی, سجدہ گاہ نہ بنائی. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی پاک دیاں دعاواں مقبول ہویاں. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جملہ فرمایا. آپ فرماندے نے اوے میرے صحابیوں مینو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ میرا خلیل ہے تے میں اللہ دا حبیب ہاں. جے میں دنیا چوں کسے نو سلیکٹ کرنا ہوندا, جے میں دنیا تے کسے دا چناؤ کردام, خلت دوستی دا اعلیٰ درجہ ہے. میرے آقا فرماندے نے لتخذتو ابا بکر خلیلا. جے میں اللہ دی خدائی چوں اللہ دی مخلوق چوں کسے نو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا ہوندا, اپنا خلیل تے حبیب بنانا ہوندا تے عائشہ دے بابا صدیق نو بناندا. میرے آقا فرماندے نے اے دے سانا دا مل نہیں جے میں دے سکیا. کائنات دے لوگوں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت بری گفتگو سننا ذرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت نال فرمایا ان عبدا عرضت علیہ الدنیا وزینتها فاختار الاخرہ. آپ فرماندے نے صحابیوں ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے چاہے دنیا تے رہ لے چاہے اللہ نال جا ملے تے اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو سلیکٹ کر لیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تے صدیق اکبر دے ہوش حواسی گم ہو گئے, اکھاں چوں زاروں کی تاراں آنسوان آنا شروع ہو گئے. لوکاں کیا صحابیاں کیا یا شیخ اوے بوڑھے ابو بکر تو کیوں رو رہے ہیں, رون دی کی وجہ ہے؟ حضرت صدیق فرماندے نے صحابیوں تسی نہیں سمجھ سکے, مینوں سمجھ آ گئی ہے اے اختیار اللہ نے دینا سی تے محمد دی ذات نو ہی دینا سی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے جناب صدیق اکبر نو پیار کنا سی, کیوں بھی موت نے کسے تو اجازتاں نہیں منگیاں. اگر موت نے اجازتاں منگیاں نے تے زہرا دے بابا محمد تو ہی منگیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق اکبر نو لوکاں کیا اندے چ رون والی کیڑی گل ہے؟ حضرت صدیق فرماندے نے ہن اللہ دے نبی ان قریب دنیا تو جان والے نے تے قرآن دیاں ایتاں بھی شاہد نے اذا جاء نصر اللہ والفتح. سونیو اللہ دی مدد بھی آ گئی ہے, اللہ دی تانوں مدد تے اللہ دی نصرت بھی شامل حال ہو گئی ہے. تسی ویکھدے نہیں فوجاں دیاں فوجاں اسلام چ داخل ہو گئیاں نے, تہاڈا مقصد پورا ہو گیا ہے. ہن رج رج کے اللہ دیاں تسبیحاں کر لو, تانوں اللہ دے نال ملاقات دا ٹائم آن والا ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ دے اندر فرمایا تواڈے چوں کسے نے میرے تو کوئی قرض لینا ہے وہ اپنے قرض دا مطالبہ کر سکتا ہے. ایک میرے نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندر آندا ہے سونیو میرے 3 دینار تواڈے ول بقایا نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے فضل بن عباس چچا زاد نو ایندے قرض ایندے دینار ادا کر دیو. اللہ اکبر. اللہ اسی مجمع دے اندر نا میرے نبی پاک نے اعلان کر دیتا ہے جن نے کوئی بدلہ لینا ہے, جن نے کوئی مال لینا ہے, جنہ کوئی مطالبہ ہے ایتھے ہی دس دے میں. دنیا تے بدلے دینے سوکھے نے, آخرت دے میرے بھائی بدلے چکانے بڑے مشکل نے. میرے نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی آیا, اللہ دے نبی یاد کرو فلاں جنگ دا موقع سی, تواڈے ہاتھ دے اندر کوڑا سی, تواڈے ہاتھ دے اندر چھڑی سی, تسی صفاں تے لینا سیدھیاں کرواندیاں, میرے سٹک ماری میرے چھڑی ماری, میں او دا تواڈے تو بدلہ لینا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں اینو کوڑا تھما دیو, اینو چھڑی لے آ دیو. میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نو غصہ تا بڑا آیا پر حکم مندے انہوں چھڑی تھما دیتی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنا آپ پہ
پیش کر دیتا ہے بدلے چکان واسطے. تو لوکاں تے ظلم کری جانا ہے, تو لوکاں نال زیادتیاں کری جانا ہے, زبان دے تیر چلائی جانا ہے, اپنے آپ نو محب رسول صدانا ہے. ادھر تکی نہ ذرا جنوں اللہ نے معاف کر دیتا معصوم عن الخطا ہے, انہوں کنی اپنی آخرت دیاں فکراں نے. میرے آقا علیہ السلام نو آندا ہے سونےو جے بدلہ دینا جے تے پھر پورا بدلہ دیو, میں پورا بدلہ لینا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کی تقاضا ہے؟ آندا ہے میرے جسم تے میرے وجود تے ادوں کپڑا بھی نہیں سی جدوں تسی مینوں ماریا سی. میرے نبی کریم نے اپنے خوشبودار وجود تو علم نشرہ تے سینے تو آپ نے اپنا جبہ مبارک, آپ نے اپنی قمیض آپ علیہ السلام نے اتار دیتی ہے. اللہ دی قسم ہے صحابہ کرام نو غصہ تا بڑا آیا, اے بندہ کنجدا ہے نبی پاک تو بدلے منگدا ہے. اللہ اکبر, اللہ انج کر کے نا اینے اپنی اس چھڑی نو تروڑ مروڑ کے سٹ دیتا ہے, میرے نبی پاک دے وجود دیاں خوشبوواں لئی جاندا ہے. اللہ اکبر, اللہ میرے سونے نبی دے وجود نو آپ دی مہر نبوت نو چمدا ہے. آندا ہے سونےو گستاخی معاف کرے آجے, میں تاں اس لیے اس گل دا تقاضا کیتا سی نہ جانے زندگی دی کدوں اخیر ہو جائے, میرا وجود تواڈے پاک وجود نہ لگ جائے, اللہ میرے تے جہنم حرام کر دے وے. محبت دا انداز سی نا عرض کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیو جے کوئی کسے دا مطالبہ تے کر سکتا ہے. نبی پاک دے گھر دے اندر 7 درہم سی, آپ نے اپنے اہل بیت تو حکم فرمایا انہاں درہماں نو صدقہ کر دیتا جائے. آپ نے فرمایا صحابیو میرے انصار صحابہ دی عزت کرے آجے, جدوں ساڈے کول کچھ نہیں سی انہاں اپنے کر دیتے, انہاں اپنی عورتاں دا میرے صحابہ نال نکاح کیتا, انہاں مکان دیتے, انہاں تجارتاں ساڈے نال کیتیاں, انہاں نال چنگا سلوک کرے آجے, انصار مدینہ نال بھلا کرے آجے. آپ نے فرمایا یہود و نصارا جڑے عرب دے نے انہاں تو بچ کے رہے آجے, تے جے ہوئے تے انہاں نو عرب دی حدود چوں باہر ہی کتے نکال دے آجے, کیونکہ عرب دے جڑے یہود و نصارا سی بڑے سازشی تے منافق سی, ظاہری مسلمان سی. میرے آقا علیہ السلام نے پیشین گوئیاں فرمائیاں. میرے آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر جدوں میرے نبی دی موت آئی, میرے نبی دا آخری وقت آیا, میرے نبی دے گھر دے اندر جنگی آلات سی, میرے سونے نبی نے جنگی ہتھیار بھی صحابہ چ گفٹ کر دیتے نے. نبی پاک دے گھر دے اندر نہ جنگی ہتھیار سی. مسلمانہ تیرے گھر دے اندر گانے دی آواز ہے, بے حیائی دیاں ڈسکاں تے فلمان نے. ادھر دھیان کری نا ذرا, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تواڈے چ 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہاں. کنیاں چیزاں؟ چیزیں بھی 2 اور عیدیں بھی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر مضبوطی سے تھام لوگے کوئی کائنات کی شخصیت رسوا نہیں کر سکتی, تم پہ دباؤ نہیں ڈال سکتی. ایک اللہ دا قرآن ہے, ایک میری سرکار دا فرمان ہے. فرمایا سجے ہاتھ چ رب دا قرآن ہوئے, کھبے ہاتھ چ میرے نبی دا فرمان ہوئے, اللہ عزتہ مقدر بنا دے گا. آج رسوائی کیوں ہے, آج ذلت کیوں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دی موجودگی دے اندر, آپ دی شریعت دی موجودگی دے اندر, آپ علیہ السلام دے دین تو جناب روح گردانی کیتی جا رہی ہے. کپڑا پہن دے ہو میرے بھائی, سوٹ بوٹ خرید دے ہو, بڑی پہچان رکھ دے ہو, بڑی تشخیص کر دے ہو, ہر جناب چیز دا مشاہدہ کر دے ہو, تے دین انجی قبول کری جان دے ہو. دعا فرماؤ اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے. آؤ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا, میرے آقا نے آخری ویلے فرمایا میری فاطمہ نو بلا لے آ جائیں. سیدہ میرے نبی دے کول آئیاں, نبی پاک دے کولوں کے بیٹھیاں نے, تے بخار دی شدت حضرت فاطمہ محسوس کر دیاں نے. این کر کے نبی دی پیشانی تے, آپ دی پیشانی تے جدوں ہاتھ رکھیا, پیشانی بخار دے نال گرم ہو جاندی ہے نا. میرے نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی آندی ہے, واہ کر باباہم, ہائے میرے ابا نو کنیاں تکلیفاں نے. فرماندی ہے, فرماندے نے بیٹی
غم نہ کر، اج تو بعد تیرے بابل تے کوئی پریشانیاں نہیں آن گیاں۔ 12 ربیع الاول دا رات ہے میرے بھائی، 12 ربیع الاول دا سویرا ہے، صحابہ تے کنے غم نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ حل کیتا، لوگ آندے سی اللہ دے نبی جویں موسیٰ نبی 40 دنوں واسطے اللہ نال ملن لئی گئے سی، نبی پاک نے پھر واپس آ جانا ہے۔ حضرت صدیق آندے نے لوگوں جڑا تواڈے چوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی اوندے تے رب فوت ہو گئے نے، جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ کیوں جی قائم کنے رہنا ہے؟ اللہ نے قائم رہنا ہے۔ تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے توفی النبی، نبی پاک فوت ہوئے، گھر بھی میرا سی، واریاں بھی میریاں سی، دن بھی میرا سی، حجرہ بھی میرا سی۔ عائشہ دیاں نے نبی پاک فوت ہو گئے، فاطمہ دیاں نے میرے بابل فوت ہو گئے، حسنین آندے نے میرے ابا میرے نانا جان فوت ہو گئے، حضرت عمر آندے نے، حضرت صدیق آندے نے اللہ دے نبی فوت ہو گئے۔ بلال آندا ہے ہن میں مکے نہیں رہنا، ہن میں مدینے نہیں رہنا، میں تے نبی پاک لی سب کچھ چھڈیا سی۔ اللہ دی قسمیں سارے سیاپاں دے نے 12 ربیع نو اللہ دے نبی فوت ہو گئے۔ قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو، قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو، زہرا روتی تھی سیدہ روتی تھی، ہم جشن مناتے ہیں۔ جے تینوں پتہ چل جائے خاتمہ دا کنا غم سی، جے تینوں پتہ چل جائے عائشہ تے کنا غم سی، جے تینوں پتہ چل جائے بلال دا کی دکھڑا سی، جے میرے بھائی تینوں پتہ چل جائے انس تے کنیاں جدائیاں دا صدمہ سی نا، اللہ دی قسمیں میرے تو لڈو پیڑے کھانا چھٹ دیویں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح جناب سیرت تے سنت نو اپنائے۔ عرض کرنا چاہنا بلال لگا جاندا ہے، بلال نو صحابہ آندے نے اوئے بلال نبی دے آپاں گیا، اگے نبی چھڑ کے گئے نے، ساڈے تے او بھی زخم تازہ نے، ہن تو اپنا بوریا بستر گول کر لے آئے۔ لوکاں نے آکھیا اوئے صدیق اکبر سردار دی دوڑ کے آؤ، بلال لگا جاندا ہے۔ حضرت صدیق آندے نے اوئے بلال دوریاں جدائیاں نہ دے، تو نبی پاک علیہ السلام دے شہر دے اندر اپنا مسکن بنا لے۔ حضرت بلال رو کے آندے نے ارے صدیق اے دسو جے تسی اپنے لئی آزاد کیتا سی پھر تسی میرے نال گلاں کر لو، جے اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے تے میرا رستہ چھوڑ دیو۔ میں اگے اذان دیندا ساں تے سامنے وضحا دا چہرہ نظر آندا سی، کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، چھڑ گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے، جنہاں دی خاطر ایتھے مارا میں کھائیاں نے، اج او سونا دسے نہیں۔ تے بلال کی آندے نے جدوں دا دفن کیتا ہے احمد پیارے نو، ہو گیا دیس سنجا مینوں بیچارے نو، ترس گئیاں اکھاں اج اس نظارے نو، پر او چن دسے نہیں۔ صحابہ دا غم تے اپنی جگہ ہے، نبی پاک جڑی سواری تے سفر کر دے سی او بھی جدا ہو گئی، نبی پاک دے جدائی چ نڈال ہو گئی۔ نبی دی ڈاچی کسوام نام صدام دی، نبی دی ڈاچی کسوام نام صدام دی، باج نبی 12 ربیع دے دن نبی دے باج کچھ پیندی نہ کھام دی، ڈاچی کچھ نہیں کھاندی، ایتھے مسلمان چھڑدا کچھ نہیں، نبی دی ڈاچی کسوام نام صدام دی، باج نبی دے کچھ پیندی نہ کھام دی، پکھی تے آئی قدم مسجد وال جام دی، میرا سوار دسے نہیں۔ اللہ دی قسمیں 12 ربیع دے دن مدینہ دے اندر کوہرام ہی کوہرام ہے،
پریشانیاں نے فاطمہ دیاں نے لوگوں میں کی دساں اگر چاندنے دناں تے میرے نبی پاک دی جدائی دا قدمہ آپ دی جدائی دا صدمہ جناب روشن دناں تے پا دیو تے اے بھی راتاں چ بدل سکدے نے اس واسطے میرے بھائی آؤ عرض کرنا چاہنا میرے نبی پاک دی تعلیمات نو صحیح معنی دے اندر میرے نبی پاک دی تعلیمات نو اپنایا جائے جڑے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت مناندے نے انہاں نو میری اپیل ہے سیرت نو اپنانا بھی چاہیے جڑا چٹے رنگ دا ابو لہب سی انہیں سیرت نو منایا تے غرق ہو گیا گل نہیں منی تباہ ہو گیا جڑے کالے رنگ دا بلال سی جن نے سیرت نو اپنایا سی جنتاں دا وارث بن گیا آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله